چلانا یہ باٹنا بہت ساگم روزان 10-12 ؤری ات بناونس 12 ؤری ام برونٹ بناوان پرین کمد سان مل پتہ آئی دِژ ڈپارٹمنٹن اسہِ ڈپارٹمنٹن دِژ مُشکہٕ بُدی ہُہ کٔرٕکھ کنڈم سۄ بنے نہٕ پتہٕ کینٛہہ اتھ چھُ خوشبوٗ تمہِ نِش زیادٕ چھِنہ ریٹ زیادٕ یِوان سُہ چھُ عام توٚمُل سُہ چھُ 4,000-3,000 گژھان کوینٹل یہ یتھ چھِ یِوان توٚملہٕ کوینٹلس 10,000 12,000 20,000 رۄپیہِ یِوان توٚملہٕ کوینٹلس امہِ سۭتۍ چھُ اگر غریٖب تہِ وۄنۍ زٔمیٖنس 2 کنالن تٔمِس تہِ چھُ فٲیدٕ تیوٗت چھِ نہٕ ژوٗنٛٹھۍ باغس یوٗت اتھ زٔمیٖنس 2 کنالن یِیَس بیٚیہِ چھُس سہل طریٖقہٕ بیٚیہِ چھس کم محنت تیُتُے ووُن تمہِ نِش کم أکِس ترٛکس نیران یِم کوینٹل 6 کوینٹل تہِ أکِس ترٛکس زٔمیٖنس اتھ چھِ کھٮ۪وان بٔڑۍ مٔہنی امیُک توٚمُل بتہٕ امیُک یا پۄلاو بناونس یا کیٛاہ بناونس تِمن چھُ یہِ لگان تِم چھِ خانٛدرن منٛز چھُ لگان یا کینٛہہ پارٹی آسہِ تتھ منٛز چھُ لگان بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن مٔہنین اتھ چھِ یِوان ریٹ زیادٕ اتھ چھِ خٲصیتٕے اتھ کیٛاہ چھُ نہ حظ آ نہٕ موسِم گژھِ آسُن اگر اوٚبُر ووٚبُر آسہِ دم آسہِ تتھ منٛز چھِ آسان اتھ کران سکیپ حملہٕ اتھ چھِ گژھان بلاسٹِک تہٕ اگر آسمان آسہِ صاف گرم آبس تام چھُ گرم آب چھُ آسان اتھ ینٛدِ چھُ آسان تیٚلہِ تُرُن آب تیٚلہِ گوٚژھ نہٕ تتھٮ۪س پکُن تتھٮ۪س چھُنہٕ پکنٕے تمہِ بۄن چھُ یہِ پکُن یہِ چھُ ہواہس منٛزٕے موسِم یہِ چھُ ٹھنڈی علاقہٕ نہ چھُ یتھ زیادٕ گرم نہ چھُ زیادٕ ٹھنڈی یہِ چھُ بنان یتھ علاقس منٛز اصل ہِلڈِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ہِلڈِ ساگہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُنتھ ناگُم تام چھِ بنان یہِ چھِ لگان پٹاش ڈاے تہٕ یوٗریا چھُ اتھ پٮ۪وان کم تراوُن پتہٕ چھِ سپرے کران کانٛہہ چھُس 2 کران کانٛہہ چھُ کران 3 کانٛہہ چھُ کران 4 لاسٹ چھُ اتھ یِژھ گٔڑۍ یہِ کۄملن چھِ یِژھ گٔڑۍ یہِ نیران چھِ نٮ۪بر لاسٹُک چھُس گژھان سُہ سپرے سۭتۍ چھِ یہِ بچان امہِ سۭتۍ چھِ ٹھنڈ گژھان یہِ چھُ دوا آسان یہِ چھُ گژھان ٹھنڈ اتھ چھُنہٕ یِژھ گٔڑۍ چھنہ دانہِ آسان بالینٛگ اتھ چھُ سپرے کران یہِ چھُ روزان تمہِ سۭتۍ واریاہ چھِ بناوان واریاہ 5-10 ساس گرٕ چھِ بناوان یتھ منٛز بوچہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُنتھ یوٚت دنیٹ ناگُم یتھ منٛز چھِ نیبرِمٮ۪ن گامکٮ۪ن یہِ پنٛژگامکٮ۪ن زٔمیٖن مٔلۍہس منٛز بتناڑ کٮ۪ن چھِ تِم تہِ چھِ بناوان واریاہ چھِ بناوان نہ حظ باقٕے لارنہِ تہِ چھِ بنان مگر تورٕ چھُ گژھان بلاسٹِک زیادٕ ہیٚر چھُ بنان بلاسٹِک زیادٕ تورٕ چھُنہٕ پتہٕ دوا تہِ مانان کِہینۍ مگر یتھ علاقس منٛز چھِ بالکل کامیاب روزان فٲیدٕ آو اتھ حظ نہ حظ فٲیدٕ گوٚو تیٚلہِ کتہِ ووہو ییٚلہِ نہٕ فٲیدٕ یی تیٚلہِ کتہِ حظ وایہِ گرٛوٗس تیٚلہِ وایہن ہٲے یتھ چھُ ٹربٕل فٲیدٕ چھُنہٕ حظ یتھ چھُ ترٛۄگنہٕ فٲیدٕ یتھ چھُ فٲیدٕ تمہِ نِش ترٛۄگنہٕ برابر تی تِتھٕے کٔنۍ یتھ چھُ محنت وۄنۍ اکٕے چیٖز علاوٕ سپرے کرُن چاہے موٹر سۭتۍ کرِ یا مِشیٖن سۭتۍ کرِ اٹہٕ مِشیٖن زٔمیٖنہِ 50 کنالن کرِ دۄہس انسان اکھ نفر آسمان زٔمیٖن یتھ چھُ مُشُک یتھ اگر اکُے مۄٹھ تراوو یہِ ہسا یہِ توٚملس 2 ترٛکن منٛز سُہ تہِ دی مُشُک اتھ چھُ خوشبوٗ یِوان امہِ موٗجوٗب حظ سفید چِٹہٕ سفید سیم رنٛگ سیم رنٛگ نہ حظ برابر ژھوٚٹ چھُ پہمتھ چھُ یہِ مگر بتہٕ پھوٚل چھُ آسان برابر ہُہ چھُ زیوٗٹھ پہمتھ یہِ چھُ ژھوٚٹ پہمتھ مگر اصل بنٲو کیازِ بنٲو نہٕ گۄڈنیٚتھ بنایکھ زیادٕ پتہٕ گٔیو اتھ تھوڑا اتھ گوٚو ہورٕ یہِ ہسا یہِ گورمنٹٕکۍ طرفہٕ تتہِ چلیو نہٕ تِمن تمہِ ساتہٕ یہِ اوس نٔیِدٕے یوٚتانۍ خلقو وٕچھ وۄنۍ لٔج اتھ بیٚیہِ ڈِمانڈ وٕنکیٚس چھِ یہِ پرُس أجۍ دٔج لد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ خلقو پریویٹ ڈیلر وٲتۍ مگر نِیَکھ تہٕ ڈپارٹمنٹن تہِ نی ہنا تہٕ بیلِس ویلِس چھِس تہٕ توٚمُل تہِ بناوان أڑۍ تہٕ دانہِ تہِ کٕنان پرُس اڑٮ۪ن 9,000 کوینٹلس 10,000 کوینٹلس تہٕ دانٮ۪س توٚمُل گوٚو سیوٚدُے آز 17 ساس 18 ساس یہِ حظ رُوان جوٗنس منٛز چھِ أسۍ رُوان جوٗنس منٛز حظ جوٗنس منٛز أسۍ چھِ رُوان یہِ لاینہِ رُوِ کانٛہہ یا پننہِ حسابہٕ رُوِ بیٚیِس کانٛہہ پٮ۪ٹھٕ چھِ أسۍ بیول ووان سُہ چھُ ووان مٔییَس منٛز تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ جوٗنس منٛز رُوان تھل کانٛہہ 10 جوٗن کانٛہہ 4 جوٗن کانٛہہ 5 جوٗن تہٕ یہِ 21 جوٗن تام چھِ مۄکلاوان خلق رُوِتھ 21 جوٗن پتہٕ چھنہٕ آسان کٲنٛسہِ رُونٕے 21 جوٗن پتہٕ چھِ أسۍ اتھ ترٲو اسہِ تمہِ ساتہٕ رُونس پٮ۪ٹھ کھاد تہِ سٲلِم کینٛہہ پتہٕ دوا تہِ چھِس تراوان کچہِ دوا 21 جوٗن پتہٕ چھِس پتہٕ سپرے یوت کرُن 2 سپرے کرِ کانٛہہ 3 سپرے کر تہٕ پتہٕ چھُ لونان أسۍ یہِ ستمبر پٮ۪ٹھ گژھان شروٗع یہِ چھُ لونان ہُمہِ نِش برونٛٹھٕے گژھان تیار
رٮ۪تھ کھنٛڈ تَمہِ برونٛٹھ گژھان کِنہٕ 10-15 دۄہ؟ نہ حظ 5-10 دۄہ گژھان تَمہِ نِش برونٛٹھ. ستمبر ما اکتوبرس منٛز مان ژٕ چھُ پتہٕ ہیسلے وۄتھان یورٕ بۄنہٕ چھُ لونان ستمبرس منٛزٕے سٲلِم مگر أسۍ چھِ اکتوبرس منٛز کینٛہہ دۄہ چھِ اَسہِ اکتوبرن تہِ لگان تہٕ مگر تٔتھۍ گۄڈٕ چھُ لونان یِہوے کیازِ اگر یہِ زیادٕ یی لوننہٕ یہِ نہ یہِ سوکھ تہٕ گژھِ تیٚلہِ چھِ اَتھ گژھان تھوڑا فرق یہِ چھُ لونان زوٗدارٕے أسۍ اَتھ چھُ دانٛپھٔلۍ اکھ چھِ یہِ چھِ رُوان لاینہِ تہِ اگر یہِ تانۍ رُوو پھُٹ تھاوو اَتھ گیپ ییٖژ ہن 1 پھُٹ تیٚلہِ چھُ یہِ زیادٕ اَتھ چھُ ہیوٗل آسان بوٚڑ تیٚلہِ چھُ اَتھ ہیوٗل آسان بوٚڑ اگر اَتھ گٔنۍ رُوِ کانٛہہ تہٕ اَتھ چھُ ہیوٗل آسان نیُک. تۄہہِ گٔیوٕ 10 ؤری رُوان حظ؟ اہن حظ 10 ؤرین منٛز واریاہ گیپ لگ بگ پھُٹ. اہن حظ ییٚتہِ تھَس رُو کُل ییٚتہِ تھَس رُو کُل گوٚو پھُٹ یا گژھِ ییٚتہِ یہِ گژھِ آسان دوٗر دوٗر نزدیٖک گژھِ نہٕ آسٕنۍ یہِ زیادٕ یہِ کینٛہہ. أسۍ چھِنہ اَتھ چھُنہ ہیوٗل مٹان بیٚیہِ کُل مٹان عام چیٖز چھُ یُس کُل رُوِ کانٛہہ تہِ کُل آسہِ سُہ گژھِ آسُن اگر فرٛٮ۪س رُوو یا ڈوٚنۍ کُل رُوو تَتھ تہِ چھُ پَنُن تَغوُر کوتاہ پھُٹ چھُ رُوُن تہٕ دوٗر تِتھَے کٔٹھۍ چھُ یہِ تہِ رُوُن دوٗر نہ آسہِ زیادٕ اَتھ چھُ نار ہٮ۪وان تیٚلہِ گرن حظ نِوان. تہٕ اگر تِژی گرِ یی خٔریٖدار تِژی گرِ کٕنان اگر نہٕ تیٚلہِ تھاوو أسۍ کُٹھِ منٛز الگ تیٚلہِ تھاوو أسۍ کُٹھِ منٛز پَتہٕ چھُ ییٚتہِ نہ حظ ڈِپاٹمنٹن تہِ تُل واریاہ لٹہِ تہٕ گۄڈٕنیتھ تُل ڈِپاٹمنٹنٕے تِمو دیُت 10 ساس تہِ کویِنٹلس 9 ساس تہِ کویِنٹلس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مارکیٹ یِمن تہٕ پرُس دیُت یہِ ہسا یہِ پریویٹ ڈیٖلرن اَسہِ پریویٹ آیہِ ہٲنز وٲنز ییٚتہِ نیوٗ ڈیٖلرو ژےٚ نیوٗتھ بیٚیہِ نیوٗ تہٕ پَتہٕ کٔمۍ کَس کُن تہٕ پَتہٕ چھنہٕ پَتہ اَسہِ پٮ۪ٹھ شہر پٮ۪ٹھ یِوان کھنبل پٮ۪ٹھ یِوان دوٗرِ گامن شُپین پٮ۪ٹھ یِوان تِم تہِ آیہِ واریاہ تِم چھِ دِلہِ پٮ۪ٹھ آیہِ تِم تہِ آیہِ ٹیٖم یِہُنٛد تِمو تہِ نیوٗ یِمن نِش یِمو سوٗز یہِ ہسا یہِ نیبرِمن مِلہٕ اَتہِ چھِ جیٚمِس منٛز مِلہٕ توٚت تہِ نیوٗکھ فارین کنٹرین منٛز اَتھ یہِ گژھِ یہِ خٔریٖدٲری تیٚلہِ گژھِ اَمہِ نِش ریٹس واریاہ اگر یہِ 18 ساس تیٚلہِ گژھِ یہِ 30 ساس توٚملہٕ کویِنٹل ییٚلہِ یہِ نیبر گژھِ تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ اَتھ کیٛاہ چھُ گرِ تہِ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ اوا کانٛہہ کھٮ۪وان بوٚڑ موہنیوٗ آسہِ مُلٲزِم وُلٲزِم آسہِ سُہ چھُ کھٮ۪وان گرِ غریٖب چھُ کٕنان غریٖبس گژھن رۄپیہِ دہ یِنۍ آز چھُ حظ دوا تہِ چھُ تران کھاد تہِ چھِ تران بیٚیہِ چھِ نظر تہِ دِوان یِم أسٹنٛٹ ؤسٹنٛٹ یِوان یہِ ہسا یہِ یِم فیٖلڈ مین چھِ یِم تہِ چھِ یِوان نظرِ یِم چھِ وٕچھان بلاسٹِک ما گوٚوس یِم چھِ دپان موقعس پٮ۪ٹھ کٔرِو دوا یا یِمو دِتۍ مِشیٖن دِتِکھ موٹر دِتِکھ یِم چھِ دِوان اَمہِ خٲطرٕ مُشکہٕ بٔدی ہِنٛدِ خٲطرٕ چھَنہٕ یِم اَمہِ خٲطرٕ کُچھِ وُچھِ اگر اَسہِ الگ دی ہن تِم دی ہن اَسہِ گورمینٹ تَتھ پونٛسہٕ أسۍ بناوہو کُٹھ اَمہِ خٲطرٕ الگ روزِ ہے أسۍ گژھِ ہا نہٕ یِم اَسہِ چھُ پیوان اَکہِ ہُہ دانہِ تھاوُن بیٚیہِ پیوان یہِ دانہِ تھاوُن اگر اَسہِ کُٹھ بَنہِ ہا اَمہِ خٲطرٕ ڈِپاٹمنٹن اَڑٮ۪ن جایَن آسکھ دِژمٕژ کُنہِ ؤرۍ یہِ مگر پَتہٕ آیہِ نہٕ فنڈٕز دِتِکھ نہٕ یِمن گژھن نہ فنڈٕز یِنۍ بیٚیہِ چھِ أپیٖل اگر یِم اَتھ منٛز سُپرے مِشیٖن گژھن آسٕنۍ موٹر گژھن آسٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ اَڑٮ۪ن چھنہٕ بِچارٮ۪ن کینٛہہ تِمن چھُنہٕ وقتس پٮ۪ٹھ موٹر بنان بیٚیہِ کیٛاہ یِمے چیٖز چھِ یِم زن گریٖسِس لگان چھِ یِمے پرُس دِژٕکھ تہٕ اَسہِ نی کھاد گۄڈٕ لڑکہٕ 2 تہٕ تِم چھِ اکھ چھُ ٹریکٹر ویکٹر چلاوان اوٚنمُت ٹریکٹر تہٕ سُہ چھُ مےٚ ییٚمہِ ڈِپاٹمنٹن دیاونومُت تتھ چھُ مےٚ سبسِڈی تہٕ تتھ بچہِ اکھ چلاوان بیاکھ بچہِ تہِ چھُ کران سُہ چھُ کران یہِ فروٗٹ کٲمٕے ڈوٚن گوجہِ ووجہِ ڈوٚنۍ چھُس بہٕ تیوان تہٕ یِہوے ڈراے فروٗٹ چھُس نِوان جوٚم کُنُن جوٚمہِ چھِ کٕنان أسۍ گوجہِ یا دِلہِ تہِ سوزو تہٕ ییٚتہِ چھِ مارکیٹ ییٚتہِ دِلہِ یی زیادے یا اَمہِ نٮ۪بر تہِ گژھان چھِ گوجہِ توٚت چھِ أسۍ یِہوے کٲم چھِ أسۍ کران. جہاں تک آپ نے مشک بجی کی بات کی یہ نش کراپ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی لوکلائزر ورائٹی ہے کہیں اور گرو نہیں ہو جاتی ہے چونکہ ڈیفینیٹلی جیسا آپ نے کہا کہ کن علاقوں میں گرو کری ہے یہ ہمارے کوکر ناگ اور اس کے ارد گرد جو 4-5 گاؤں ہیں ان میں گرو رہی ہے بالکل اس میں ٹیمپریچر کلائمیٹ واٹر اینڈ سوائل کی فرق ہے جس طرح لوکلائزر ہمارا کراپ سیفران بالکل ریسٹرکٹڈ ٹو پامپور ایریا ہے اسی طرح جو ہمارا یہ مشک بجی ہے یہ لوکلائزر ٹو کوکر ناگ ایریا ہے. تو پچھلے کچھ عرصوں سے مشک بجی میں چونکہ ہر کوئی جب کوئی بھی کراپ اپنا گرو کر رہا ہے اس کی مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے انکم زیادہ حاصل کرے. تو مشک بجی میں پچھلے اگر ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے اس کی یہ وینشنگ کے قریب آ پہنچی تھی یہ اب جا رہی تھی بالکل 2-4 گھر تھے جو اس کی کلٹیویشن کر رہے تھے. تو پھر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر نے ان کولیبریشن ود سکاسٹ اس کی فار دا ریوائول آف مشک بجی ایک پروجیکٹ آیا سکاسٹ کو جس میں بالکل ڈپارٹمنٹ کا ہاتھ تھا. ہمارے زونز جو ہے سب ڈویژن آفیسرس یا باقی آفیسرس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ان کے ساتھ تھا. تو آج کی ڈیٹ میں ہم
अभी 250 हेक्टेयर हमारा टारगेट है इस साल इसको कल्टीवेशन में लाने के लिए, ताकि ज़मींदार की आदमी बढ़े। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि मुश्क-ए-बुज्जी की जो कास्ट है इट रेंजेस फ्रॉम 15,000 to 25,000 एट सर्टन टाइम्स, जब उसकी शॉर्टेज आ जाती है। कुछ रिफार्म्स की ज़रूरत अभी भी है। डिपार्टमेंट इज़ ऑन इट, GI टैगड के लिए काम हो रहा है, या इसकी थ्रेशिंग के लिए कोई मॉडर्न मशीनरी जो है, थ्रेशिंग यूनिट्स, या उसकी टेम्पर प्रूफ पैकिंग के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस साल में कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें वहाँ एस्टेब्लिश हो जाए, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए। सर, जो नर्सरीज के लिए सीड्स है वो आपने प्रोवाइड किए हैं, कहीं किस किस इलाके में प्रोवाइड किया सर? देखिए, चूँकि जो इसका सीड है मुश्क-ए-बुज्जी का सीड, चूँकि जैसा आपने पहले भी बताया लोकलाइजर वैरायटी है, ये कहीं भी, चूँकि डिपार्टमेंट का ये उसूल है कि हमारा जो सीड है, सोर्स ऑफ सप्लाई जो हमारा है वो दैट इज सुकास्ट। क्योंकि सुकास्ट ने अभी तक अपने किसी भी रिसर्च स्टेशन में इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कहीं ग्रो नहीं हो रहा है, इसलिए उनके पास कोई सीड नहीं होता है। सब्सिक्वेंटली हम भी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास भी उसका सीड नहीं होता है, लेकिन ज़मींदार अपना सीड जो है वो पूल करते हैं, अपने ही सीड को मल्टीप्लाई करते हैं, वही अपने इर्द गिर्द ज़मींदारों को देते हैं। तो हमारी टेक्निकल गाइडेंस चाहे सीड ट्रीटमेंट के लिए कुछ हो, पिछले साल देखिए जो ब्लास्ट जो मुश्क-ए-बुज्जी है, इट्स प्रोन टू ससेप्टेबल टू ब्लास्ट, इसमें ब्लास्ट काफ़ी हद तक हो जाता है, 2-4 स्प्रे करनी पड़ती है। पिछले साल भी हमने उनको सारी दवाइयाँ दी है स्प्रे के लिए, इस साल भी मैंने रखी हुई है। बिल्कुल, अगर कहीं पे भी वो कोई हमें लगा कि ब्लास्ट का इफ़ेक्ट हो रहा है मुश्क-ए-बुज्जी पे, उस टाइम हम डेफिनेटली उनको वो हम देंगे। बीच में ही मैं आपको ये भी कहूँ कि बहुत सारे ज़मींदार जो है वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें वो इक्विपमेंट्स चाहिए जो उनके पास ज़रूरत लगते हैं, जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सुकास्ट में वहाँ का प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में जितना भी खर्चा हुआ है, इवन दीज स्प्रे पंप्स हैव बीन इशूड टू देम बाय सुकास्ट, डिपार्टमेंट ने भी कुछ दिया होगा, लेकिन चूँकि सुकास्ट का प्रोजेक्ट था, उनकी जो नैपसेक स्प्रेयर्स है, मैं भी पिछली साल एक जगह गया था जहाँ पे ब्लास्ट का इंसिडेंट हुआ था, तो मैं भी जिस ज़मींदार से मिला तो उसकी मशीनरी जो थी वो भी ज़मींदार से ही मिली थी। सर एक अहम क्वेश्चन है, इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है सर, जिसके लिए इसको माना जाता है? देखिए, जो मुश्क-ए-बुज्जी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है उसकी, दैट इज़ इट सेंट, इट्स सेंटेड वैरायटी। देखिए, अगर हम ऐसे कुछ जो पैडी है, राइस है, बहुत सारी वैरायटीज़ है वर्ल्ड में, तो इंडिया में कुछ वैरायटीज़ हैं, लेकिन बट एट द टॉप जो हमारी मुश्क-ए-बुज्जी ही है। अब चूँकि जैसा मैंने पहले कहा कि उसमें जो थ्रेशिंग फैसिलिटी हमें यहाँ अवेलेबल है, वो हम काम कर रहे हैं। उसके न्यूट्रिशन में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप खाएंगे तो आपको अपना जिस्म थोड़ा भारी भी लगेगा, दैट इज़ ओनली बिकॉज कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो मच हायर दैन अदर वैरायटीज़ ऑफ पैडी है। बाकी स्टार्चेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एक्स्ट्रा जो है वो नॉर्मल रेंज में है, बट इट इज़ वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।